Mira kat ustedes el anak del gente pobre, bien ignorante gato señor en la vida. El cara ben forma ignorante gate, bien ignorante gayot. Man order daw kami con este klase restaurant. Señor, no hay man yung ansina pa pruba pen first time gat iyo ya pruba ansina anda restaurant. Man order kita ay pinchi-pichi el aquel cosa basteta habla sila este iPad. Ay, señor, kabar ang sina ta korel jatun order si man order kita pichi kita na iPad kabar automatic el si suena ta corre ta ay pasalikan naton. Hay di bien ignorante kayot senyor. Bien noy manggat kami ang sina papurba. Kabarchene aki gripo. Pichi-pichi daw gali kalaw. Kabarchene gali kalaw kumure. Be makamiedo gat senyor. De bien ignorante kayot. Bien noy manggat ang sina. Namira ustedes tapa sa mga plato. No ay panilaman. Kami. Ayatas kuy pa kami. El cosa daw kami kere senyor. La vida. Pay anat manggat kita na di atong lugar na monte kay kusina lang kita na kaldero ay come kita pero aki senyor la vida o benta tormenta kat kami man order kabar yan order kami ya pwede ya manday skuy ko sa kere senyor tabus ka man sila aki chene ba daw red horse ay ki animal ay espera ya lang kami an order ya kami espera ya lang daw kami ay suena el di amon iPad ay takial ice cream ya ligaya nisisita pronto lang kat sa kakay ben pronto kat akore senyor la vida te order te ben ploha mangat este mga waiter aki senyor pwede aki man apply kanila waiter ala talita papasa lang kasi mga plato alian sina senyor la vida Maria Santísima klase restaurant este ta corre el comida enfrente conmigo es sinta kat iyo na bentana gayot del camino para pwede kat iyo saka pronto el ulam cosa gale ese, hindi mangale se todo tapasa ali ay pwede kita saka. Todo gale se ali, ni mga dueño. Bien ignorante gayot si Evelyn. Si suena do gale el iPad, amo pakal kami saka. Ya pasa ulam. Ya empesa mangat kami se saka kisaka. Mira ustedes. Taliyata espera ya kami kay manada kat tapasa manada kat customer kaya sunuran yang katal mga plato so pen malingasa kat kami kay kun hambre kat kami senyo talya pasa tamin uno ice cream ya saka tamin iyo el tasaka kisaka ali komida di ilanad na bentana kayo sintawali na bentana apiki. Mira kat ustedes señor ara lang kat pruba aki andan sin na klase restaurant nya tarda ya kat aki na Taiwan pero ara lang kat pruba aliyo ya pasa dos bilog sushi ya empesa kami sa saka kiti saka hindi mangale se di amon ara bien problema kat kami kay hindi kalikal di amon so busca tamin yung plato ole espera tayo plato kay ay devolve kami kunese ole alyaya tanggara mo sa niya kami naya perde di mi cellphone niyang kulupya kay tampur piyahan niya kay hindi daw kal di amon porque daw kami saka aras si senyor la vida iyo palkul pawaki kay sila man kumigo tamanda todo do es pasa saka kay di amon daw kel hay nago amo si ara espera tamin yung ara plato amo si di mi cellphone ara kulup kay no pwede may video kay por causa ta espera kami kun al otro plato kay ay pasa kay devolve gani kami kun ese comida ole kay hindi si di amon sushi ay ampara mo siya lang Evelyn bien ignorante talaya ya devolve ya ole kun al mga comida talya ya devolve ayo ya pasa otro plato pono yung encima ara te espera lang at kami susuena di amon iPad Señor Maria Santísima yan order ya tamin sila tiyan yung miedo saka makamiedo saka hindi na ito saka tiyan yung miedo pasa-pasa lang sa sila ali tiyan yung miedo kabar ya pasa ole dos bilog no ay kami ni saka di amo niya gali akel pero del otro saka iyo di amo no ay kami saka nanay mayan di akal bira ole tara problema ya tamin di amo kay hindi akal bira ole no ay kami kumida
Kaya niya order kami, no kami ni Saka, ben ay nako, ben ignorante kati si Evelyn. Kimodo man ay ben first time gacho yung anda ali. Kumigo pa sila man da sinta na bentana, ben no sabi gani sa si ano man ang sinakanamon na monte. Talaya oo, ben sabroso hotel kamaro niya Saka tamin nyo. Ba't hindi pa irayo kalpo ni attention? Pero na no choice, Amanda. Tiene pa da uno. Espera ko na kay uno. Dos bilog daw kailang order sila, senyor. Makamiedo sa kakay. Ese mga plato ben kore gayot. Kanon rato ni sita ben aptikat ito alisa ka. Na, talaya, ese kaldo. Senyor, masent. Ali, chene damin uno kaldo. Hindi tayo ngayon po saka. Kay pensaba, uno lang, dos. Oh. Ya devolve, kay hindi gani kay di amon, Senyor Maria Santissima. Pin makulpa kat kami, oh, yang bawi. Ya saka, ya devolve uno, ya sakal uno. To palta pa daw uno. Ay, Senyor, benignorante kat kami la vida. Perdurable, ara lang at kami ya entrance na kasi de restaurant. Ya tarde yaman yung akin na Taiwan. Pero ara lang ka pwede entrance na restaurant la vida. Talya di mo kaldo, potato chip di amon daw si. Ay, Senyor, makamiedo gayot saka.